Welcome to Vima. Language can be powerful because words carry so much weight. Learning different languages boosts your confidence. Let us continue our session of learning 4 different languages: English, Hindi, Tamil and Malayalam. If you want to express your love towards someone, in English you will tell I love you. I love you. In Tamil you will tell நான் உங்களை காதலிக்கிறேன். நான் உங்களை காதலிக்கிறேன். In Hindi you will tell मैं तुमसे प्यार करता हूँ. मैं तुमसे प्यार करता हूँ. In Malayalam you will tell ഞാൻ നിങ്ങളെ സ്നേഹിക്കുന്നു. ഞാൻ നിങ്ങളെ സ്നേഹിക്കുന്നു. If you want to know about some movies from your friends, in English you can ask how was the movie? How was the movie? In Tamil படம் எப்படி இருந்தது? படம் எப்படி இருந்தது? In Hindi film कैसे थे? film कैसे थे? In Malayalam സിനിമ എങ്ങനെ ഉണ്ടായിരുന്നു? സിനിമ എങ്ങനെ ഉണ്ടായിരുന്നു? How was the movie? പടം எப்படி இருந்தது? film कैसे थे? സിനിമ എങ്ങനെ ഉണ്ടായിരുന്നു? All have same meaning. If you want to borrow 100 rupees from someone, in English you can ask, can you give me 100 rupees? Can you give me 100 rupees? In Tamil you can ask, எனக்கு 100 ரூபாய் கொடுக்க முடியுமா? எனக்கு 100 ரூபாய் கொடுக்க முடியுமா? In Hindi you can ask, क्या आप मुझे 100 रुपए दे सकते हैं? क्या आप मुझे 100 रुपए दे सकते हैं? In Malayalam എനിക്ക് 100 രൂപ തരാമോ? എനിക്ക് 100 രൂപ തരാമോ? If you want to tell someone to be careful, in English you can tell take care. Take care. In Hindi you can tell ख्याल रखना. ख्याल रखना. In Tamil you can tell ഗൗനിത്തു കൊള്ളുங்கள். ഗൗനിത്തു കൊള്ളുங்கள். In Malayalam you can tell ശ്രദ്ധിക്കുക. ശ്രദ്ധിക്കുക. Take care, ഗൗനിത്തു കൊള്ളുங்கள், ख्याल रखना, ശ്രദ്ധിക്കുക. All have same meaning. If you want to tell your friend to be aware about the rules in YouTube, in English you can tell know about all the terms and conditions. Know about all the terms and conditions. In Tamil எல்லா விதிமுறைகளையும் நிபந்தனைகளையும் அறிந்து கொள்ளுங்கள். எல்லா விதிமுறைகளையும் நிபந்தனைகளையும் அறிந்து கொள்ளுங்கள். In Hindi सभी नियमों और शर्तों को जाने. सभी नियमों और शर्तों को जाने. In Malayalam എല്ലാ നിബന്ധനകളും വ്യവസ്ഥകളും അറിയുക. എല്ലാ നിബന്ധനകളും വ്യവസ്ഥകളും അറിയുക. If your office colleague is resigning and you want to wish him all the best for his future, in English you can tell all the best for your future endeavors. All the best for your future endeavors. In Tamil you can tell உங்கள் எதிர்கால முயற்சிகளுக்கு வாழ்த்துக்கள். உங்கள் எதிர்கால முயற்சிகளுக்கு வாழ்த்துக்கள். In Hindi आपके भविष्य के प्रयासों के लिए शुभकामनाएं. आपके भविष्य के प्रयासों के लिए शुभकामनाएं. In Malayalam നിങ്ങളുടെ ഭാവി പരിശ്രമങ്ങൾക്ക് എല്ലാ ആശംസകളും നേരുന്നു. നിങ്ങളുടെ ഭാവി പരിശ്രമങ്ങൾക്ക് എല്ലാ ആശംസകളും നേരുന്നു. If you want to instruct your students to obey the rules, in English you can tell follow the rules. Follow the rules. In Tamil விதிகளை பின்பற்றுங்கள். விதிகளை பின்பற்றுங்கள். In Hindi नियम का पालन करो. नियम का पालन करो. In Malayalam you can tell നിയമങ്ങൾ പാലിക്കുക. നിയമങ്ങൾ പാലിക്കുക. Follow the rules. नियम का पालन करो. വിധിகளை பின்பற்றுங்கள். നിയമങ്ങൾ പാലിക്കുക. All give same meaning. If you want to instruct your staffs to finish the work on time, in English you can tell complete your work on time. Complete your work on time. In Tamil you can tell உங்கள் வேலையை சரியான நேரத்தில் முடிக்கவும். உங்கள் வேலையை சரியான நேரத்தில் முடிக்கவும். In Hindi अपना काम समय पर पूरा करें. अपना काम समय पर पूरा करें. In Malayalam കൃത്യസമയത്ത് നിങ്ങളുടെ ജോലി പൂർത്തിയാക്കുക. കൃത്യസമയത്ത് നിങ്ങളുടെ ജോലി പൂർത്തിയാക്കുക. If you are seeing your colleague is not using his time worth, if you want to tell him not waste your time, in English you can tell don't waste your time. Don't waste your time. In Tamil உங்கள் நேரத்தை வீணாக்காதீர்கள். உங்கள் நேரத்தை வீணாக்காதீர்கள். In Hindi अपना समय बर्बाद मत करो. अपना समय बर्बाद मत करो. മലയാളം നിങ്ങളുടെ സമയം പാഴാക്കരുത്. നിങ്ങളുടെ സമയം പാഴാക്കരുത്. If you want to know the preference of any 2 things from your friends, you can ask in English what do you prefer? What do you prefer? In Tamil you can ask நீங்க என்ன விரும்புவீர்கள்? நீங்க என்ன விரும்புவீர்கள்?
In Hindi, you can ask, आप क्या करना चाहते हैं? आप क्या करना चाहते हैं? In Malayalam, you can ask, നിങ്ങൾ എന്താണ് ഇഷ്ടപ്പെടുന്നത്? നിങ്ങൾ എന്താണ് ഇഷ്ടപ്പെടുന്നത്? If you want to instruct the patient to check the diabetes level, in English you can tell, monitor your diabetes level. Monitor your diabetes level. In Tamil you can tell, உங்கள் சர்க்கரை அளவை கண்காணிக்கவும். உங்கள் சர்க்கரை அளவை கண்காணிக்கவும். In Hindi you can tell, अपने मधुमेह लेवल की नियमित जांच करें. अपने मधुमेह लेवल की नियमित जांच करें. In Malayalam, നിങ്ങളുടെ പ്രമേഹ നില പതിവായി പരിശോധിക്കുക. നിങ്ങളുടെ പ്രമേഹ നില പതിവായി പരിശോധിക്കുക. If anyone asks, how is your climate in your place following a rain? In English, you can tell, here it is raining. Here it is raining. In Tamil, இங்கே மழை பெய்கிறது. இங்கே மழை பெய்கிறது. In Hindi, यहाँ बारिश हो रहा है. यहाँ बारिश हो रहा है. In Malayalam, ഇവിടെ മഴ പെയ്യുന്നു. ഇവിടെ മഴ പെയ്യുന്നു. If you want to tell someone to see tomorrow, you can tell in English, we can meet tomorrow. We can meet tomorrow. In Tamil, नाले नाम संधिकलाम. नाले नाम संधिकलाम. In Hindi, हम कल मिल सकते हैं. हम कल मिल सकते हैं. In Malayalam, നമുക്ക് നാളെ കണ്ടുമുട്ടാം. നമുക്ക് നാളെ കണ്ടുമുട്ടാം. Thank you, Nandri, Dhanyavad, Nanni for watching Vima. The links for the previous 2 sessions of multiple languages are tagged above.